नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 17 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ। यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान धामरा भद्रक। आज सुपरहिट नुआ नाटक तोर मोर कथा हेबा चुपचाप। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान कोटसाही टांगी कटक। आजिर नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान पुरुणा अमांग खंडबंध ढेंकानाल। आज सुपरहिट नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्ग को जीवी। यात्रा इंद्र भुवन। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान मिलन बोर्ड बेणाकंदा बाबर केन्द्रापड़ा। आज सुपरहिट नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा राजधानी अपेरा। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल। आज सुपरहिट नाटक राति कथा छाती रे थाऊ। यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान अपंडरा माछगाँ जगतसिंहपुर। आज अनुसंधानमूलक नाटक दुख भूलीजीवी तो मुह चाही। यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान हाटसाही टांगी कटक। आज सुपरहिट नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान भाइलपुर छक चुराली यात्रा पड़िया पुरी। आज नाटक अमावास्यार अतिथि। यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान बंधगाँ सुकिंदा जाजपुर। आज सुपरहिट नाटक राजधानी कुली राजकुमार। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बणिया हाईस्कूल पड़िया चरंपा भद्रक। आज सुपरहिट नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान खुंटापड़ा तेलकोई केन्दुझर। आज सुपरहिट नाटक किए जानिथिला एमिति हेबो। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज विदाय रजनी स्थान गोपीनाथपुर बड़म्बा कटक। आज नाटक मितलो तते मिछ मते सत। यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान सतीतीरा भगानई रामचंद्रपुर केन्दुझर। आज सुपरहिट नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान मदन मोहन साही टांगी कटक। आज सुपरहिट नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान धानबेणी पंडापड़ा केन्दुझर। आज सुपरहिट नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बरपदा यात्रा कमिटी राईबणिया भद्रक।
ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କାହାର କ'ଣ ହଜିଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରପୁର, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ କନକ ଗୋରୀ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମଇଦାନ କେଲା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନୂଆ ନାଟକ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦନା, ଯଶୀପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୂଆ ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣର ଶେଷ ରାତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମୁଗୁପୁର, ଛେନାପଦୀ, ଆନନ୍ଦପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ରାତି ସୁନ୍ଦରକୁ ସାଥୀ ସୁନ୍ଦର। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ଗୁଡ଼ପାହି, ଚାନ୍ଦିପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମଶାଣୀବନ୍ଧ, କେସିଙ୍ଗା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଠକି ଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପଟୁଆ ହାଟ, କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାରିବାରିକ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମଠସାହି, ଟାଙ୍ଗୀ, କଟକ। ଆଜିର ଏ ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ, ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବାଣୀଗଚ୍ଛା, ଦଶପଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ସବୁ ପର ଜଗା ନିଜର। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଗୋପାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରାଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ବନ ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଉର୍ମୁଣ୍ଡା, ବାଉଁଶପାଳ, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକିନିକି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।